माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो 2 मार्किया प्रश्न आज आलोचना करबा पिला माने देखिबा। प्रथम प्रश्न एठी मु तुमको कहि रखे जे 2 मार्किया 3 मार्किया प्रश्न आसीबो। 2 मार्किया प्रश्न तमरो ए जो प्रोज रु आसीबो एवं पोएट्री रु आसीबो। 3 मार्किया तमरो जोटा कि स्टोरी रु आसीबो। ठीक अछि। देखो प्रथम प्रश्न एठी बहुत गुडे प्रश्न मन देकी शुण एवं निजे मध्य नोट कर दबो। ठीक अछि। तेणु प्रथम प्रश्न व्हाई वेयर नेशनलिस्टिक फीलिंग्स रनिंग हाई ड्यूरिंग 1936 समर ओलंपिक इन बर्लिन। माने समर ओलंपिक बर्लिन जो 1936 रे हेतिला सेतिरे नेशनलिस्टिक फीलिंग्स बा जातिगत भाव एटा काहे कि रनिंग हाई बहुत ऊपर थिला। काहे कि ना नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आंसर टी हबो से बड़ी भाबरे। काहे कि कहला माने बिकॉज लागिवो। काहे कि कहला व्हाई ना। तेणु देख नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वेयर रनिंग हाई एमती पर लिखिवो। नेशनलिस्ट फीलिंग्स रनिंग हाई वाज वेयर रनिंग हाई ड्यूरिंग 1936 समर ओलंपिक्स इन बर्लिन बिकॉज माने कारण बिकॉज ऑफ हिटलर्स नाजी थ्योरी। ए जो हिटलर रो नाजी थ्योरी कौन नाजी थ्योरी ना दैट जर्मन्स वेयर सुपीरियर टू ऑल अदर रेस। अन्य अदर माने अन्यान्य जाति ठारू जर्मन जाति सबुठारू सुपीरियर एई भावना जो हिटलर थिला ताकू नाजी थ्योरी बोली कुआ जाए। सेईटा ही ने सेई हिटलर नाजी थ्योरी ही नेशनलिस्ट फीलिंग्स को हाई कर देथिला। जातिगत भाव को हाई कर देथिला। नेक्स्ट प्रश्न आई वाज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस। मु जम्मा व्यस्त नुए ए विषय रे। What does this refers to? एहा this कौन कुआ होची नहीं about all this माने कौन कुआ होची Hitler's beliefs or winning a gold medal नहीं। तेणु एहा को कौन कुआ जाउची ना हिटलर रो बिलीफ को कुआ जाउची। माने this refers to Hitler's belief। माने जेते बेले आसुथिले जहाज रे तो जेसे वंस मने पकाउचंदे एवं कहउचंदे आई वाज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस माने अबाउट हिटलर्स बिलीफ्स। हिटलर जहा विश्वास करछि बा नाजी थ्योरी एटा। नेक्स्ट प्रश्न व्हाई वाज नॉट ओवेन्स वरीड। काहे कि ओवेन्स माने वरीड बा व्यस्त हेले नाही। काहे कि परिश्रम करिसंती नहीं। ओवेन्स वाज नॉट वरीड बिकॉज ही हैड शेड हिज ब्लड। से तांकर रक्त माने शेड हिज ब्लड स्वेट एंड टीयर्स नहीं कि तांकर झाड़ बुहेचंती स्वेट नहीं कि माने आखिरु अश्रु बुहेचंती माने रक्त बुहेचंती कोथि पई 6 वर्ष काल कोथि पई जो गेम्स रे जीतिबा पई विथ द गेम्स इन हिज माइंड। से खेल को माने अपेक्षा करी 6 वर्ष काल परिश्रम करिसंती सेटा कुआउची। नेक्स्ट प्रश्न why did everyone expect Owens to win the long jump easily। नहीं एवरीवन समस्ते काहे कि आशा रखिथिले जे ओवेन्स ही जीतिबे लॉन्ग जंप रे जीतिबे नहीं। काहे कि आशा रखिथिले ना एवरीवन एक्सपेक्टेड ओवेन्स टू विन द लॉन्ग जंप इजीली बिकॉज व्हाई लागिछि बिकॉज कारण ए ईयर बिफोर द एडवेंट ऑफ बर्लिन ओलंपिक गेम्स। बर्लिन ओलंपिक गेम्स एडवेंट माने कौन आरंभ। एडवेंट माने आरंभ पूर्वरु बर्लिन ओलंपिक गेम्स रो आरंभ पूर्वरु गोटे वर्ष पूर्वरु कौन ना से लॉन्ग जंप कौन करथिले ना बर्लिन ओलंपिक गेम्स ही एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से सते बेले गोटे विश्वविद्यालय रो छात्र थिले। हैड एस्टैब्लिश्ड से कौन करथिले ना एस्टैब्लिश द वर्ल्ड रिकॉर्ड गोटे वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयारी करथिले। वर्ल्ड रिकॉर्ड पृथ्वी प्रसिद्ध होइतिले वर्ल्ड रिकॉर्ड करिकरी 26 फीट 8 and 1/4 इंचेस मारिथिले 8.13 मीटर्स मारिथिले। नेक्स्ट प्रश्न व्हाट वाज द सरप्राइज दैट अवेटेड जेस ओवेन्स इन बर्लिन नहीं कि जेस ओवेन्स इन बर्लिन व्हाट वाज द सरप्राइज कौन आश्चर्य थिला दैट अवेटेड अपेक्षा थिला जे जेस ओवेन्स इन बर्लिन नहीं कि तो व्हाट वाज सरप्राइज माने गोटे सरप्राइज सेटा गोटे आश्चर्यर जिनिस भेटिले के भेटिले जेस ओवेन्स भेटिले बर्लिन रे नहीं कि जोटा कि दैट अवेटेड
ଯେମିତି କି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେଟା ଭେଟିବା ପାଇଁ। କଣ ସରପ୍ରାଇଜଟା? The surprise that awaited Jesse Owens was a tall German boy. ସେ ସରପ୍ରାଇଜଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଜିନିଷଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ଟଲ୍ ଜର୍ମାନ ବୟ, ଡେଙ୍ଗା ଜର୍ମାନ ପିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍। ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଆମେଜିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ବହୁତ ବଢିଆ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା। କୋଉଠି? ଅଫ୍ ହିଟିଂ ଦ ପିଟ୍, ଏ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ପିଟ୍କୁ ହିଟ୍ କରୁଥିଲେ almost 26 feet, 26 feet on his practice jump. ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜମ୍ପରେ ହିଟ୍ କରୁଥିଲେ। What did he learn from people about lose long? ନାଇଁ କି lose long, what did he learn from people? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନାଇଁ lose long ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଲେ? He learned from people about lose long that Hitler had kept him secretly. ତାକୁ ହିଟଲର କଣ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା, kept him secretly, hoping him to be winner in the jump. ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଜମ୍ପରେ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ୱିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଟଲର ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ। Do you think Nazi Aryans superiority theory meant that Germans were superior to Negroes? How did Owens feel about it? Angry or bothered? ମାନେ do you think ତମେ ଭାବୁଛ କି ନାଜି ଆରିଆନ୍ ସୁପରିୟରିଟି ଥିଓରି, ଆର୍ଯ୍ୟ ସୁପରିୟରିଟି ଥିଓରି ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଟା meant that Germans were superior to Negroes, ତା ଅର୍ଥ ଜର୍ମାନ ମାନେ ନିଗ୍ରୋ ମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ସୁପରିୟର। How did Owens feel about it? Owens କଣ ଭାବନା କରି ରଖିଲେ? Angry, ରାଗିଗଲେ ନା bothered? ନାଇଁ କି ତ କଣ ନା I don't think Nazis Aryan superiority theory meant that Germans were superior to Negroes. ମାନେ ତମେ ଲେଖିବ I don't think, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବୁ ନାହିଁ ଯେ Aryan superiority theory meant that Germans were superior to Negroes. So Owens felt angry about it. ନାଇଁ ସେ ରାଗି ହେଇଥିଲେ Owens. What made Owens determined to beat Luz Long? Luz Long କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ କଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ Owens? ନାଇଁ କି what made, କଣ ତାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା? What made Owens determined, କଣ ତାଙ୍କୁ Owens କୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା? The fact that made Owens determined to beat Luz Long, ନାଇଁ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ନା କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ନା was that he was a Negro, ସେ ଜଣେ ନିଗ୍ରୋ ଥିଲେ। And against this backdrop, ଏଇ backdropରେ ମାନେ ନିଗ୍ରୋ ଥିଲେ ବୋଲି he would disprove Hitler's Aryan superiority theory. ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆରିଆନ୍ ସୁପରିୟରିଟି ଥିଓରି ବା ଆରିଆନ୍ ବା ହିଟଲରଙ୍କର ଆରିଆନ୍ ସୁପରିୟରିଟି ଥିଓରିକୁ କଣ ଡିସ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଟ୍ କରିବେ, ଲୁଜଲଙ୍ଗକୁ ବିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। What does a coach say about an angry athlete? ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା। କୋଚ୍ ଜଣେ କଣ କହେ? ନାଇଁ କୋଚ୍ କଣ କହେ ଆଙ୍ଗ୍ରି ଆଥଲେଟ୍ ବିଷୟରେ? କୋଚ୍ କଣ କହେ? କୋଚ୍ ଜାଣିଛ ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏ କୋଚ୍ says that, କୋଚ୍ କଣ କହନ୍ତି? an angry athlete, ଗୋଟେ ରାଗି ଥିବା ଆଥଲେଟ୍ ବା ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ will commit mistake, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରି ବସିବ ବା ଭୁଲ କରି ବସିବ। ରାଗିଗଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। In other words, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ he says that anger is the worst enemy of an athlete. ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ର ନାଇଁକି ଜଣେ ଖେଳାଳିର ଆଙ୍ଗର ହେଉଛି, ରାଗ ହେଉଛି, କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। What were the results of the first two qualifying jumps for Owens? ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଜମ୍ପରେ Owens କେମିତି ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କଲେ? କଣ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଲା? The results of the first two qualifying jumps, ଦୁଇଟା କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଜମ୍ପ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଫର Owens were miserable, ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟ ଥିଲା। କେମିତି ନା he jumped from several inches outside the take-off board for a no jump. ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବୋର୍ଡର ଯୋଉ ଟେକଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ଯୋଉଠୁ ଜମ୍ପ କରିବ ସେଇଠୁ ବହୁତ ଇଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ବାହାରୁ ସେ ଜମ୍ପ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୋ ଜମ୍ପ ହଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେତିକି ସେ ମାରି ପାରୁନଥିଲେ। ନାଇଁ why did Owens kick the pit? କାହିଁକି ସେ Owens ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ପିଟ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ବା ସେ ଯୋଉ କଣ ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ? କାହିଁକି ନା Owens kicked the pit because, କାରଣ he failed during ଟ୍ରାଏଲରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ। he was disgusted, ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। Who offered Owens a firm handshake? କିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଦେଲା?
was he friendly or hostile? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋସ୍ତିର ନା ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତାର? Lose Long, a German long jumper, offered him a firm handshake. ତେଣୁ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ହି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ, ଶକ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ. ହି ୱାଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ସେ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲେ, ବହୁତ କ'ଣ ଦୋସ୍ତି ଥିଲା. Why did ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ୱେନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ? କାହିଁକି ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେନ୍ସକୁ କିଛି କହିଲେ ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ? Did he mean to make friendship with ୱେନ୍ସ? ସେଇଟା କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ? Or to find out what was troubling him? ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ସେଟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ? ତ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସ୍ପୋକ୍ ଟୁ ୱେନ୍ସକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଟୁ ହେଲ୍ପ ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ. ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ରବୁଲିଂ ୱେନ୍ସ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ୱେନ୍ସକୁ କ'ଣ ଟ୍ରବୁଲ କରୁଛି. He really looked the part. What does this mean? ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? He really looked the part. Does it mean Long was trying to play the part of an Aryan? ନାଇଁ, or he looked as if he belonged to a superior race? ତ he really looked the part, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କିଏ? What does it mean? ୟା ମାନେ କ'ଣ? Does it mean Lose Long was trying to play the part of an Aryan? ନାଇଁ କି ଜଣେ ଆରିଆନ୍ ସୁପରିଟି ଥିଓରିର ଗୋଟେ ଆରିଆନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ନା ହି ଲୁକ୍ଡ ଏଜ୍ ଇଫ୍ ହି ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏ ସୁପରିୟର ରେସ୍, ତ ନା ସେ ସୁପରିୟର ରେସ୍ ଭଳି ଦେଖାଉଥିଲେ? ସୋ ହି ରିଏଲି ଲୁକ୍ଡ ଦ ପାର୍ଟ ମିନ୍ସ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଫ୍ରେଜର ମାନେ କ'ଣ? ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମାନେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ପ୍ଲେ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଆରିଆନ୍. ତ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଗୋଟେ ଆରିଆନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଆରିଆନ୍ର ଅଂଶ ସେ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ହାଉ ଡିଡ୍ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲ୍ପ ଜେସେ ୱେନ୍ସ ଇନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଫର୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ? ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଜେସେ ୱେନ୍ସକୁ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କେମିତି ହେଲ୍ପ କଲେ? ହାଉ, କିପରି ୟୁଜ୍ କଲେ, କେମିତି? ନା ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ଜେସେ ୱେନ୍ସ ଇନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଫର୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପସ୍ ବାଇ ଆଡଭାଇଜିଂ ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ. କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ଟୁ ଡ୍ର ଏ ଲାଇନ୍ a few inches at the back of the take-off board. ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିଦେବେ ଟେକ୍-ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ପାଖରୁ, ନାଇଁ କି ପଛପଟୁ, and focusing on it start from there, ନାଇଁ କି ଫୋକସ୍ କରିବେ ଯେ ସେଇଠୁ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ. ଆଚ୍ଛା, ଜମ୍ପ କରିବାଟା. ଟୁମୋରୋ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କାଉଣ୍ଟସ୍, କାଲି ଯୋଉଟା କି ଠିକ କଥା, କାଲି. What did Long means by this? Lose Long, ଏଟା ତା ମାନେ କ'ଣ? Does he mean that Owens would win the next day? ଏଟାର ମାନେ କି ଯେ ପରଦିନ ୱେନ୍ସ, ମାନେ କ'ଣ ପରଦିନ ଜେସେ ୱେନ୍ସ ମାନେ ଜିତିବେ? their performance the next day would matter much. ସେ ତ or their performance or ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯୋଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ମାନେ ମ୍ୟାଟର କରେ. ତା ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ମିନ୍ସ, ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଠି ଟୁମୋରୋ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କାଉଣ୍ଟସ୍, that Owens should win the next day. Lose Long means, ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଟୁମୋରୋ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କାଉଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ୱେନ୍ସ ଉଡ୍ ୱିନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ, କାଲି ୱେନ୍ସ ଜିତନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ. ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଡିଡ୍ ୱେନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଫର୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ? ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ କି କିଏ? ୱେନ୍ସ. ହାଉ ଡିଡ୍ ହି ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍? କେମିତି କଲେ? Thanks to Long's friendly advice, ନାଇଁ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଡଭାଇସ୍ ଯୋଉ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ. ୱେନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଫର୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ, ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ୱେନ୍ସ. ବ୍ରିମିଂ ୱିଥ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ନାଇଁ କି କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ, ସାହସର ସହିତ. ହି ଡ୍ରିଉ ଏ ଲାଇନ୍, କ'ଣ କଲେ? ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କଲେ. ଏ ଫୁଲ୍ ଫୁଟ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବୋର୍ଡ, ସେ ଯୋଉ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଫୁଟ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲେ. and advance to jump from there. So ତାପରେ ସେ ଜମ୍ପ ପାଇଁ ରେଡି ହେଲେ and qualify for the final jump. ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ, ବୁଝୁଛି? ନେକ୍ସଟ ହଉଛି when did Owens and Long realize that they had become friends? କେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଯାକ ରିଏଲାଇଜ କଲେ? ଏଟା ୟୁନିଟ୍ 3ର ରିଏଲାଇଜ କଲେ ବା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି. Owens and Long realized that
बुझिले जे भाबिले जे रियलाइज कले जे दे हैड बिकम फ्रेंड्स से माने सांग होई जाइछंती आफ्टर द फॉर्मर वेंट टू द लेटर्स रूम ता पूर्व माने केमिति ना जेसे वेन्स जाइथिले लूज लॉन्ग रो रूम को नहीं कि तापर ही सांग होई जाइछंती एंड टॉक्ड फॉर 2 आवर्स कंसर्निंग से 2 आवर्स 2 घंटा धरिके से गपिले कहा उपरे ना ट्रैक उपरे फील्ड उपरे देमसेल्स निज उपरे एंड ग्लोबल सिनेरियो उपरे एंड ए डजन अदर टॉपिक्स उपरे हु वाज कावोटिन एटा पड़े बहुत इंपोर्टेंट कावोटिन व्हाट वाज हिज आइडियल आंसर होची कावोटिन वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स मॉडर्न बा आधुनिक ओलंपिक गेम्स रो फाउंडर होचन कावोटिन हिज आइडियल तांका आदर्श कोन थिला इन लाइफ नॉट विनिंग बट फाइटिंग इन राइट स्पिरिट वाज इंपोर्टेंट ताले इंपोर्टेंट कोटा माने जीवन रे माने जीवन रे कौन ना जीवन रे विनिंग टा बड़ नुहे लाइफ नॉट विनिंग टा बड़ नुहे जितवाटा बड़ नुहे बट फाइटिंग संघर्ष करबा इन राइट स्पिरिट ठीक स्पिरिट रे संघर्ष करिया इंपोर्टेंट बोली कहउछंती व्हाई हैज लूज लॉन्ग बीन कॉल्ड ए फाइन एग्जांपल ऑफ कोबोटिन्स आइडियल कोबोटिन्स आइडियल कर माने तांको आदर्श कोबोटिन्स कर आदर्श कहीं कि लूज लॉन्ग गोटे फाइन एग्जांपल बा उदाहरण तांको आदर्श कहीं ना लूज लॉन्ग हैज बीन कॉल्ड ए फाइन एग्जांपल कोबोटिन्स आइडियल कोबोटिन्स कर जो आदर्श गोटे एग्जांपल उदाहरण बिकॉज द फॉर्मर टुक ए लीफ आउट ऑफ द लेटर्स बुक तो केमती ना द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. तेणु से took a leaf out of the letters book. माने से कौन ना लेटर्स माने के ना कोबोटिन कर आदर्श थिला सेटा को से मानि देले तुमे लिखि पारिबो जे लूज लॉन्ग माने showed the माने ideal माने showed the ideal of Kobotin. Kemti? Now Kobotin's idea was the important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. तो ये फुलफिल करथिले तार लूज लॉन्ग फुलफिल these ideas. तापर देखो what do you think was the greatest Olympic prize for Jesse Owens? एटा प्रश्न पड़े माने कौन भावुचो कौन थिंक करचो जे ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसे ओवेन्स को पई कौन थिला द गोल्ड मेडल थिला ही ओन इन लॉन्ग जंप गोल्ड मेडल थिला और द फ्रेंडशिप ही फॉर्मड विथ लूज लॉन्ग ना लूज लॉन्ग सहित जो फ्रेंडशिप पाइले सेटा थिला तांगर ओलंपिक प्राइज ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज तो आंसर कोन हो आई थिंक मु भाबुची द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज फॉर जेसे ओवेन्स वाज ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसे ओवेन्स को पई कोन थिला ना द फ्रेंडशिप ही फॉर्मड विथ लूज लॉन्ग सहित जो फ्रेंडशिप तैयारी कले बंधुता तैयारी कले सेटा ही तांकर ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज थिला केते सुंदर कथा पिला माने तेन बुझी पारिथिबो एटा को नोट कर दबो ए गुडी करू पढिबो रहिली समस्त को आनी माय सीजीएस क्लास एचके सर सहित जोड़िबो आमे पढिबा आगो बढ़िबा थैंक यू वेरी मच रहिली बंदे उत्कल जननी।